आज आम जाऊे घटगाँ तारिणी तो ये मु रेडी ये छुआ भी बाबा भी रेडी होना बाहर गाड़ी आसगला क्या आने जावा आम कि गो तरकारी मसला मसला देके भजा भुजी कर पटोटा नब पचुआ कले फुटा दियो पचुआ कले दुकान
ଛୁଆ ପୁରାଟା ଖାଇବୁନି ଏଠି ଗାଧେଇବୁ। ଧର ଧର ତାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ହଲେଇବୁନି ଗଲୁ ଗାଧେଇବ କୋଉଠି? ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ହାତ ନାହିଁ ବାବା ବାବା ହାତ ନାହିଁ। ଛୁଆ ସେ କରିବେ ହଲେଇବୁନି ଟିକେ ବି ହଲେଇବୁନି। ରଖ ଖରା ଯେ ଖରା ଗରମରେ ବାବା ପୂଜା ସାରିକି ବାହାରିଗଲି। ଛୁଆ ସବୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏଇନା ପଳେଇବା। ଛୁଆ ଡାକଲା ହେଇଗଲା ଖରା ହେଇଛି। ବୁଣ୍ଡି ସେଠି ଝରଣା ଅଛି। हेलो गाइस कहि दे एक्साइटेड ଅଛ ନା ନାଇଁ? एक्साइटेड अछ ना नहीं? लंडा होगा ओहो कुछ में लंडा हो गया। ଏଇ ବାଟେ ଆମେ ଯିବା। ये तो सकता केते दिन नो पहुंचले गुंगुची खाई एठी जाउचे हम सब एठी गुनु को देखौ छी की करूची से गेलू याडे रागा बसलु एत समय ना गैस हो गला कि कुनु जीवनी
ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଘାଇରୁ ବାହାରିଲେ ବୁନି କେତେ ବଦମାସି ହେଇଛି ଏଠି ଲେବ ହଁ ସେ ବେହେରା ତାକୁ କୋମକୁ ମିଷ୍ଟର ବେହେରା को तुम्हें उधर इंसान को हाय 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 ना ना ये मोटा छुपा आए गलो चलो चलो गछगा की जगह वाओ ब्यूटीफुल अच्छी गलाने खींची वीडियो की भाई अच्छी गला हाँ मोबाइल पर आने की मेरी मोबाइल ले लाओ छी এইটা আমি পৌঁছে গেলে না খিচি মন্দির ভিতরকু এইটাকু এই জায়গাকু চলো এই জায়গাকু এই ঘর চলো যাও